isang buhay na patutuo naman katalap-talap kung paano nakatulong sa kapwa natin Pilipino ang isang dahon na saluyot, mga katalap-talap. Biniblend niya ito at araw-araw niya ito iniinom habang wala pang laman ang kanyang tiyan. Panoorin niyo po ang buong video, mga katalap-talap. Mayong buntag, ang ako tuod ginainom mao ni ang saluyot juice nga sayo sa buntag dindiro nimo unya wala pay sulod ang imong tiyan mao imong imnon unya apil pod si Basyang bisan si Basyang og walay balatian kay prevention man ni. So sayo sa buntag nagkuha dayon kog mga dahon tapos ako dayon gi gunting-gunting ingana nga proseso wala na ninyo makit kung giunsa na ako pagpanguha kay simple raman to no. Mao na nga samtang imo nga gunting-gunting na siya dinha sa limpyo nga sudlanan para nga sayon ra blenderon. So nganong nagbuhat ko ingani tungod kay last year na diagnose ko nga naay ako nga gallbladder polyp tapos naay ako nga fatty liver o naapoy akong prostate naglisod kog ihi or kanang sige kag mata gabi so mura og mapaon noon ka karon ana ako nga ginabuhat mao na siya no hugasan nimo para nga limpyo. So atong hisgutan ang kanang ako nga resulta sa ako nga ultrasound. So ang ako nga gallbladder polyp kani adto 5 cm na ang iyang hubag so girekomenda na gyud ko sa doktor nga kanang ipa surgery ko tapos ingon ko nga pila manggi ko ana kanang kailangan na gid i-surgery. So kanang mga 5 pwede na i-surgery, kanang 6 or 7 so immediate na gid na ngadto sa 10. So wala ko magpa-surgery mga kabusyong. Mo na nga base kung ang imong mga ginikanan parente nga na ay gibati magsakit ang kilid anang gallbladder polyp unya kanang fatty liver dali ra ka maluya. So ang ako nga ginahimo ang ako manggod engineer sa una mo ni ginahimo sa luyot. So akong gi-search sa kuan kanang YouTube kung unsay benepisyo. So makaayo man di ay ni siya sa kuano prostate o kanang sa abdo. So ako yung gi-try nagpalit ko blender lang gyud unya magtanom mo og sa luyot. Karon didto ta sa resulta sa ako nga kuan gahapon pa gyud ang kanang ultrasound. So didto nakita dito nga nawala ang ako nga fatty liver bahin aning pag-inom-inom nato og kuan kanang saluyot og didto pod nawala pod ang ato nga gibati nga kanang prostate tapos didto pod ang ako nga 5 cm nga hubag sa ko abdo ang polyp nga mingtubo ming reduce siya og ming kuyo siya ngadto sa 3 cm og hopefully nga sa sige nako og inom ani mawala gyud siya. So nakaligtas ko sa operasyon kay ingon pa sa doktor posibilidad gyud nga ipa-surgery na gyud ko niya tungod kay last year 5 cm naman to. So karon posible nga ming tubo na gyud basig 8 na kay nagsakit lagi ang ako gilid. So mao na nga uban sa milagro sa Ginoo nga nalikay ko sa dako nga kahasol tungod kay gawas nga ma-standby ka, ma-surgery ka unya an imong pagkaon sa imong pamilya ug ikaw ang gasto nga labi na og walay kwarta nimo mao gyud mao na nga kuan na lang gyud ko diri na lang gyud ko sa ikaduhang option mag-inom na lang gyud ko og kanang saluyot. Mao na nga gi-recommend nako ni sa ako nga misis bisan wala pa siya balatian kay dali ra pud ni siya makakuan sa mga kolesterol no. Cleansing ni sa ato intestine. Malikayan pud ang mga colon cancer. Mao na nga paki-share sa video mga kabusyong base matabangan nato ang uban nga naay mga problema sa kalusugan. Sama nako ang uban naglisod unsaon pagwala ang fatty liver nakagasto og dinagko pero di ay sa simple nga
nga pag-inom da sa blender nga saluyot. Gasto lang mo ang blender tag kapin libo or wala ra man ni maglibo ning baratuhon nga blender nga Eureka ang brand. Mao na nga nindot siya imnon basta buntag pa, pero first time na kong inom ani wa gid nako ni siya ingon nga malargo pag inom kay medyo lain-lain man sa ato, pero sa kadugayan maanad ra ka nindot naman siya imnon. Ngunya dali ra mo makalibang ani, no, dili mo maglisod magkalibang, katong maglisod og kalibang pod inom ra mo og saluyot.